السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمان وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنو تاورا تنبيلون دو كابوندينغا وغرامونو نيامر خنم باتيندي نانتونا الجمعية الخير عن كمكورة واتني ترنكان دانون دانغاني نانتي جمعية الخير يا بروزيكي بيغو مغا بروزيكي alla ga diga joppandiranya timmali ayi qari ama kempi mali bane nanti tereke be go maga tereke golle ke o malampadi o ma warado tanga o do girnan qenne ngamei do kaytin kibarum batte alla ga na dunga halle mo kharamono do khrisunga bugu kata khay ne yimmara warsa inkina khay gollen tre mogondi ado gollen joppe mogondi keke nyata trinkanda non na to ado na handa non nanti golle ke ama wardo tangade ama huro maga ama lampo qaranga na mudana keme gollo hore dabari oga jamanu beni luwan jamanu nyani ampa jungai anna lolo ragabe nambugo bo ragabe na kaiti gabu kawma me kudo golleke angana jopa keme gollo hore hari awa siregana ti wagili ti wambolo kene akama laganta lora kitanga anani angan kawa kebe su dabar ni anda kencu dabar kaitin karanga ado luwan karanga yo haramodo kya girnan kanename kendange halle lenki suratu taghabuni lagarenga nautu ayat tamulu tumundinga nandiga wara sura ke lagarenga yo alla da hinu dantan tokkoni nongani huwa sura ke ritindo nukube bate kenni naga handenya qari naga handen kane alla da mu'mininu adi killun koindi ni hakra yankandi na koya nanti ono killun tokolude hoygo mago kanundi jarabu nyani alla gada komon jarabi tay kengani alla gana sirebenya yagadungume agadanya lengume agadanya kurugume
ma Allah gana serebe nyangi naburugume anna tukundu nabure ado remu ado kuroku jarabu nyani Allah ga komon jarabini tiya yuannandu dogoto lemu kudo yagaruku ado naburuku immagan kaba Allah mbatenga immagan kaba Allah haqqenkindi immagan ro ando andi nanna immagan ya sababu yi nandi nan nyebebe angandi namburundini agandi na hege namma Allah gada ken kunu nandu tabrambe ken palle arinnaga handen jokki kenga yo kedanga hamunu nanti kedu kundo taparum po horenga yerine bawne Allah gada banga do dangan nanti ando na burukudo okoro kungarde huwa nuhube Allah gada kumon jarabitai asai garina awajaga sedin chago nanto no mogontude ha immaga dugo kababaka Allah nkallenga bo kempa Allah ganari kemba tiri nanti kada Allah sumu kada ganda burunna gaha ngisi kadi yerine hakirante kesi gidingirai batti banen di nan pakire nyankadi nanti ha amuguntu na buriki be hayam maga kundu jarabu nyende Allah maganqi aganyana sababu yi anga Allah haqqun yebeyebene Allah maganqi awa aganyana sababu yi anga Allah kutana angaruna Allah kusendi bo ken ngesi kayra Allah ganati tanna kenna buroro Allah kullendi kemba teri ana nya hakrante kenta qutuna ma allati atiya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim allati adamuminun qiri ya ayyuhalladhina amanu akum benuga liminagan kawuti Allah yerine oti digan qasundi tuwanu tallana wa tuwanu kunti nanti Allah na muminun qiriti ke khirndindi mogoyi na hanun gabenyina na hanu dantanto wadi hidun to on dantanto wadi aw hana nanti muminagu nema nyani Allah gada kinanga kenne makunduku hande wani Allah harni kebe koni nyamaru khanne nyaga nanna dabari wagani Allah gatanna maga dabari anna la tubakai nema kiku hande goni kenga ay wani hidun tawu tanawari nanti anda ngarde muminagu awa agollu gono ani kui kuda muminagu nantimme huwaga ni gillagane Allah gatinanna dabari ranta timmene hube hayrnu koni manna ken dabari huwaga na gatanna togonu ngani am muminagu lanta timmene mangana kengarna togonu ngani kenya ni seba yugano ngana ati angana mu qur'an nuqsu Allah gati ya ayyuhalladhina amanu agada mu'minun gangu tannan taron cigindi siri antaron cigindi siri de maga dangi kundunga anna tunanti mananya khairinya hay kunnanda ngani angan qawa dabarni anduna dan khairil lagara khairingani mananya ngi bonia hay konni igati nanda ngani la tubakai maga kinyai kenga nyana ndangani balwa anduna dallaga bo kende ra Allah da mu'minun gangu atakum benu galim daga kawo inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum atagi la ga yaquku yugonunga agalimenu benu galim daga kawo aga yaquku yugonu ada agare muku yugonu konno nyena ngani konno nyene akadangani
inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum awa gilla kha yaquku yugoni yaqoncu heti sere wanu ngana nyina ke aya galle manya sababu yi na akanda alla da kinya galle manya adanga ni sababu sira aga akanda aga kande yo ati ya galle mo yugono anu ngani aranya na yugonga aranya ni yagarenga agare mu yugono wanu ngani konno nyeni akada ngani dankana u yagema fahdharuhum kada gadu krosi kembre kada gadu krosi ade imma diga kaba allan kallenga imma dinya sababu aga runo haramendi imma nya sababu aga allan batten to kononga yugonu titike aya kundu ayanka في عوف بن مالك الأشجاعي عوف بن مالك الأشجاعي تي آية كي ينقع كن قبارين ابن عباس دقامو خلال لا مغا آية كدي كنا وحنا ننتي مالك بن عوف الأشجاعي ننتاكي لنغو من يني kore gumen nyanyi yagar gumen nyanyi akore ke adangari ibaragatu nga kamado iganta adarnu iganta nyamar kannen batu adiga lagadu ka safarenga mananti kore gumen nyanyi lengumen nyanyi agana jihadun kurenga na gira gana tiwa baka lemukuru yagaru kuna ganu yanga nanti andiga nanno to kokoma ihinna unara da na jihadun to kono alla da kiyaya yankande yo digam pilandi be ga rage baka buna basi kenya gari awa trimiju kitaben da kenya bangantenga ni siri kenya nanti soro yugono ancila mbagu yugono ancila mbagu makka iga silamu mbagu makka silamu nunga hijira katta madina yi yukunga dara muruna anti wa hijira na iya kundire mu ndiga hanami diga wunu nantaga gana diga ganu tokoko magaire yagarukuro lemuku hinna ulidi itawo imaga hijiran dabar birambe silama ungarna awancan kina hanka kita igari farenga sallallahu alaihi wasallama idani silami hananu kubenu ga hijira ni na burundi awaire mun tokonongani idani ku idakani kita dinan di siri na tuwagun kita na limna gankarun kita inimisi ho gore manin dugu kun kagama awari hane imiri iya kukudira muku agade nyesabo ni kaba ihami nanti gana diga yuyangan katana ma nanti gari kempale igara farilla jimina lemma ko igara tuwagun kita do limna gankaro inimisi manin dugu kun amari hane kende iya kukudira muku benu gana sababu ni kabarni inimisi siri nanti iwi yangan katana allati ayi imari yangan kata in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim alla da kyaye yankandi nanti mu'minunu anda khaya kuku gonu ngarde akhaya galle mugu gonu ngari anya yugo nyai ba anya yagare nyai yagare urani ni komo khalasin tenyani ana yagi yugulemburenga ba tranchirenga ahaju sunta dinandi akempa menchunia anabugu anadiga kira golini weekend nunga anadiga kira fa yuku makanche ndendo ba trandiga konenga yagare ke dira munga ditanga akhibaren tadi kati diga minna kati giri minna kati saliba kati masaliba kati dina ta akhbar suntadi anga
ma akim pamin chuni yagare kiwa awa barage kedi akim magata ini yagi agabeke basa khulun tunga kutiniya iwayene wa haka ubegana wa turna sinda khubadangani akhibari sunta kutekedi ma angi gonu menu ni kun menu de anna soroni igani yakunga riga dinandi kenyi mani kun toren iki yakenda fulari nyarondini iki yakenta dungene nasi anta dungene awa modin khibari yugonu yimmenu de an kusani yaku kortono tiken toren chababunga ya gati inta nasi inta awa modin khibari ana taungo hubenyane awa gilio bo mande wo khani wo gore ana yagi ayaga lemma ke yagare baga yagai agara yagi janjiginyani dunare menyen ken hamituni dunai yo allati kembirenga yaga lemmu ni kullun togiduti yaga lemmu gonanu ngani kunni yaga lemman qonnenye yaga lemman qonnenye yugo yaga lemmu pilaga ganai aga anta haqarlan qalle aga anta ngari mugoy ahambire do ma khoteni sire ke hamminga nay dunai ke hamminni lagarai vraiment alla gana kha jarabiti mi aga ndiga do ma khotende jarabum pogorenya aga ndaga nakinye nouveau yugoyi agam patime ya sireni ko fare sallallahu alaihi wasallam alla gata daga nanti kulli azwajik in kuntinna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila yelli sirebe alla gana njarabe angana ke mujanji nya dunare me anda hinchunya nan konto kempa minchunu dunai anda ntangare mogoyi aganta dregiso bane kanta awa tera bane ankin pamini lagara ankin tunte lagara kenta iduna na kin bumbunga awu sirando ke kama nan batime walla gara ken ko farna bonti ana hakika on kudangan illa gana kaga duna biranta unya mulla ada yambanye karinna khabutimura na butimro hokina kai on pate bakame yara allati ati mu'minunu akhaya gallemu ku gonu naga khonnonye ada kharemu fahdharuhum qada khadu krosiya iti qunnagu bega yerni ne kundu ti qunnagu ke itinantugumi i menun kallan qoteke kinoku mayagallemma ki qunnagu dumbenya ni sondo ngati kempeti da ayi qunnagu ke na do ayre igibaren nyaga nanya sababui nan kababaka allan qibarenga tika menna do kenya batte idiba wono qunnagu ni me haqiqan ni kenya ubegana ankaba ho gana ubeganan kaba allan qibaringa ada anya sababu inandi nambuno ndamma anya sababu indalondi haramendi kinya ni konne nyimime sirebe aken korenya nya sababu yi awa akusanta i kakani burenga yukoreke kama ma akoreke kanu burenga sondomenga atoro kita har harame agana kita hajuntali masala ko ga jamane be misale gamaga kubenu ga bunneke ani juman challun to nongan ani sallun to nongan angana kadangana to mari salli or homuriya salle ga nganta to ko awa badage kedi salle ga nganta gana saudi kempa minkin tunata ina nkati awa khasonga nakara ina bilte go kini ya ina tugaro kita igi ya kuku hituata na idiremu ke kama nyerine akore nyaada ngani khonne arunu ke no gonde khade serebe
masala ku benu ga gunne ke serebere muagana i khanuendi hinna ngana kaba aga konto lemuku bugandini ay me khatu ga tagura khebe a hankantiya a sembentiya kawke hankan nampunya kiranti khalluku iranti tundini idambenga iranti tundini dinanga iranti tundini hadamar maunga ka honya mugondangana khari lemu ku hinnayin do yi khanu buren cababu dangani ani togo ken ka buredi lemu ku hadamar magun na mere inti metunu inti dambe tunu jakko take dina ke kamanka arno aya ken dogonde safe sirebe anya kemalemme anga konto akama londini allan killendi aka nuburen cababu dangani mahinna sabada ma kaman kannen gada londi alla kutayendi ma gada londi anna alla kallen togonongani ken nyandangani konne wala allati inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum agilli aga kagu mukuyugoni aka yagalle munyugono ona nya yagalle manga kinya sirene bawni yagalle mandanya kinga yugo naradi yagare naradi agilla aga yagalle mukuyugono nga ada khare mukuyugono nga khonno nyana ya kadangani dan kada go yagema fahdharuhum kada kadu krosi maganya sababu na harunda Allah kosendi maganya sababu aga kontono irono allan killende wala oju kumbo gara kuma nanti inyangi konne ngayre kinna igananya sababu indangara allan kutani gilagana ime jatin kinyi miaganta mulla kinni hitana kwa gari hadisi ndi mogombe fare sallallahu alaihi wasallam ati قال إن الشيطان قعد لابن آدم في الطريق الإيمان فقال له أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فآمن ثم قعد له على الطريق الحجرة فقال له أتهاجر وتترك مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك فتنكه نساؤك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة أو فحق على الله أن يدخله الجنة فأرنتي صلى الله عليه وسلم أتي شيطان تاغو حدمر من كان بابا أدمر من كان لمنغان كاغن كلندي بوني شيطان كنا ألا دغناتي أنكمكو نغجلي دغني تبانين شوي كلنشو gadiga tikara sui khairin killenya gani kengan ken ikinyanan ken alewin ken jini nongani ti shaytaner ga tawu adamare menkane limina gan kawun killende aga to limina gan kawunu atada ngani kwanna limina gan kawu ampa banu gani killebe kama anna kingar na tono watazara dindak wa dina abaik yarinanga adamar mata hadamar min matirin kalimina ganka har sa shaytanin ta hadina banda kinye ni kawunu kudi sorobe nduga ne ga sare silama wundi qari la da burungi maga kawunu kudi angana ti dangan la do kumanya honti brandini ina la do kungari ni tokono ngani honti maga hujjai kenya tananti debella danyani o sara dia o khora dia o do habando kismanu o dinyi kiaka hujja suntima
no qusu angana rangana bida nyinongani mbangana lada bure nyinongani angana ti kedo faren kallenda meso hujja sunti maka kenna tananti debe lada nyene odo habanu nyiki akamade shaytani anaina komo musei tikei agaruni di hakrenda yo ati shaytani tagu adamare men kane leminagan kagun killendi ati kwanna leminagan kagu annam paba killen tono ngani ba nam paba nu killen annam paba nu dinan tono ngani ba ikungan kille kebe kamanna kingarna tono gayi mono batte kebe gani kahira ko kebe igani awa misali agama nas khora bugande kebe sahayo khora ronde kebe khatimi khora karay kebe modin taliba khore kebe kortendo khore kebe kwanna kengarna tonoba akenda bar makka wampa banu annat limna ngan kawo anna sunna mutu ampa banu gani modin taliba kebe kama kenna kun kenya igani hayndi be kama kenna ga khenye ka hum mo nya ni kortende ngati jinduro lanta marsono kwanna kunchu togono ngani ba maka kenda bar shaytan an tauna kan anti mema fa khalafahu atish ada shaytani nyamar kannen chori irenga har sadan tahtene me shaytan tahtene fa amana limina ganka ake mo di serebe gana sunna mutu angana tanga sunna mutu da shaytani warni sigankane magaradi de aka ka hukimanya kingana tanta awandu tangana anta korte dabar anta kinini anta nasi dabar anta sahay wutu awa deben kasu korte ndana ampaya ide iwa hisinanga de adi huja ke di baga kana baga ngamanya sire kote su ngurno de na anangirina anen kamade shetanani ayana kenan bara dabarna angana tanga sunna mutu tanda problem kita namba khabaga magarada wahisenang ankenga kawbiri kawke sirehete nan kortono nan dabarna habambanu ngaruna lakin digam pajuma fa khalafahu ati adanya marqanin fa amana limna gankaw thumma qa'ada lahu ala at-tariq al-hijrati kam fala rigata ka ni hijran killendi kanati wagilli kahirin debe ngana ndiga tagu nukube iragi silama gunda barni iragi hora gunda barni iragi dambe barni nata dangani atuhajiru wa tatruku malaka wa ahlaka qanna hijraba anna buren tokono ngani nandun konun tokono ngani fa khalafahu fahajar mboku khamga yesasa nuko benuka gundeke ugatunanti kuro anta nyano sagoy angana tangi bugandi shaytani ana lagam pampa kenya nga gampujana angana bugandi dulle nga karni awakalla de watenga ni afriki manyaro kunda bukun non tayinya ni adama dobi huja ke wargatu hujja nusu ya su hujja qahu mana nta hoy awasita annam banqa kamanna de sungutanga ni halle nanti ankinga ni kannahu bi asuqahu suni baga qahu ni mana ntai فهاجر أري حرو ثم قعد له على الطريق الجهاد أتكم فلا كان جهاد كلن أتارغني أتجاهد أتقام بيرغنا جزالا كلن ننكري إنن يقو يغم فالي إنن نابرين تغند فارنتي أدانيا مرقنين چوغنونغني أدغا جزايدا أكري أتغا أكري يونتتو kalma kisigirenti maga fahaqqa mahfahaqqun manyana ismu manyana filu nye muga na sakata bughariya gilagana filu nga ananya fahaqqun haqqnya ni alla kama kembire ngana kama lunda arjana ma fahaqqanya alla kama wajibin alla da hindu kama wajibin ina kin kama lunda arjana ba ma kempeke bane de fare sallallahu alaihi wasallam hagariti golli suru kilum po yimanko ho khoronye ariti kilum yimanko nyai kilum ku
setane ga taxunu komenda ngani killu benu killu ku ho khoro i manko i ho koto ada kunya kuni kempalle khairi mughmasu angana tanga dabarna nga setane nyina kan hadisi kiri manan ni mani asasanuke hadisi kiri manan ni ananti iti shetanen tagu seren kane ku killu di sasanuke anyangini timogonu hille anari aga wisi wasanyanan chondo mendi na kudigamu koni ma kenga he anaranya kenda le mundi ikunga awarini wanga ekudo nanga hanke kebe kama anagira kama setane warnu ku killu hilusidi ararna na wisi wasu nyanga manara la kenda le mudu na ruwanga banga na diga bandiga na minando to ko maga yi na unaranda na taw bo i haga nyanda ngani awa konnoy kenya ni sere alla agatina ntono du krosi safono du krosi koro ku jarabu nyene alla di kino ya duna burku no hay yalawo wa alla haqqinci indini ba yalawo khurintaro kaba allan kallen charabu nikini hula annan kati irondini alla killendi alla ga kebe murni magani rondi kendi ado imenu maganya sababu khadiga allondini alla khosendi maganya sababu yanga awa haramin kapamei awa kannengai kamanga rono gollu benu gandu golli haramun tonga ndabo haramun tonga ta ankim paminchu gani kunku nambireta maganya sababu khadiga an kopana baka allan batten wala bo oda hadisi geri to dariti bawni ti sheitanero arni ke wiswasula nga manaro an korenda ganara an korendi kore ki haga nyanga da konne bawni konne nyimme haqiqa nganu hube kenni serebe gan kopana baka alla batten sheitane ganyo da nganu konne hadisi ke hay aganyo da nganu konne ada ko alla da nganati la qudanna lahum siratal almustaqim ati alla minga tari awa ikane an killi telon teke kam tillini tiya itaindi nogendi halle di kane safirinti bangin choy bo khonne nyimmi me haqiqa ni kubeganya sababu yimma kubegadan koppa baka allan kibaran ho garando alla naga kinye no khonne haqiqa nyimme wahara gane lem kudu ya ruku agane me jati ke gantan konno qari iganya sababu na lando alla naga yo inya konne nyimime wagananya kengata ampanya ni kunya ngadu kome nganta kanya na alla daga ni kome hoho gana nya serenda ngani ho gana ro serendo alla naga kinya ganyam pamindan kumpanga anchondo menjongi ntenga kenya urondo kie ampaga da kinya sigindan dudanga ni kamanenga yerine kendi haga nyanda nganu konne igarando alla naga nenya sababu anga konto alla hakun kinni man nenya sababu anga konto alla hakun cigindini mina sababu igarando alla kosendi ke suni awa inyanda nganu konne inanya anni nyanda ngani kamane khadi anga di kunya wara alla lingun kane anni dangani komei nyanda ngani kamane ko fare sala sala gatinanti ta'isa abdu dinarin ta'isa abdul khamisati ta'isa abdul khatifati ta'isa wantakasha wa yashika falan taqasha farentati en dirhamu ganalinga ngano kuro ampa misisana tinabure khalisin kome ta halaki
yirancire nkome a halaki serebe hamin cugane ata iramen po harampare ina basakolon tellondi ina mobilin po dakabana ka dakabana a hamin cukempe kya a hamin taga a kimpa min cuni kya ke gana kita hari halale nyali hari jene nyali hari riba nyala da baraki baranta hamin tagadi ina Allah hakikin ina la cross bo farin pakati serebe hammin na ina aburenya kimpa min da kumpancu ni na aburenya serebe hammin da kumpancu gani iramen posirenya serebe hammin da kumpanga ni sawaran posirenya kimpa min cuni ata kudi menu nya seto on posire farenti ken kamanya na aburenda ngani kome adakhir na aburen kome ta kaman palaki ma akobi nandiga bihiye son kamana kulunkulu nandiga singi ati waija shika falan taqasha tike kaman jasi nan naqasi mananya langandenga yelli alla gana ke kaman jasi na naqasi hari sase gana suwa an konto sase ke bugandi ni tandi bo oda richilu mana erne farin pagada sirebe hamminda kumpancu gani na aburenye masawuran posire ma awaseto on posire ada akhira akomenga nanti ken kamanya na aburenda ngani kome ajasi na nakas po kendi sirebe an korenda lemunga nya sabo nan kuma na lando alla na manga konti alla haqqenci indini kamani ronde alla killendi balaw nunya hakadan kita nyanda ngani konne nyanda ngani kamani anyi dangani kome wala bo allati ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum oti aya ke yan kamano da diga mudanta tukun otu be bangantenga ni sirsiri keni buna basu be gari itrimiju ga da bugandi kitabun nanti soro be nuga silama go soro go no an silama go makka silama go tahananga igadara mudai inna hijran dabari iya kundire mungu ya nantaga no tokoko ma hinna wulidi tokononga kempalle wuce ganya silama gunga yurwe igari idani sebanu benuga heregudo faren batte dani kamanu alhamdulillah ida dinam pa musiri twagungi maga ikun nimisi manin dugu ikun kagamare hane bo ihamina nti sasa nuke gana sage wira mukudi ya kuku wikata miyangan katana ikunya ganya sababu menu ngadi hiri kunga toko menu mpalle allati wa inta'fu atikundum bete wa inta'fu gelaga ganari aga na yampi maga wa tasfahu aga rina mungiya igara golli buroki be nyanda mungai agada agarna agadi ngarni tono ngana munga ko soni kyanga na sirbu hoburenya sirenga na hoburenya ugana diga kanjuna ti munguke angaran dangai mungai dangai ke ngaran nan tono nda anya alla danga nan na ke ngarna tono nan danga nan mungai bo ti allati in ta'fu gillaha ga nayam pima wa tasfahu agarna mungu igada golli bure kebe dabare wa taghfiru agarina ihutunde ke nan danga ina mungai pasu ku ko tusiki kundu so an kanne lirinten hon iti ta'fu ke warni do sirebe gana golli bure dabare to agu kama ay me atu hayne na kebe dabare ho sirete bo iti soro benu korenga di ya dire munga di ikababa kenga hijranga soro kiti di kabandano kudangi yugonu nyini kunya tunanti annanya gallemman kaba hijranga awanna laro allan qalle na ho sirete kharidi idi ya won terena dabari to agu kama bo ta'afu ki wadu ku kama nu akanyam pa ku kama nu maka igara junubu kebe dabar kundu akanyam pa bo wa tasfahu kina khamun gai mapew
pari sere alla yampana sere maga sere la hibre nyana anna yampa kama maganta raga na ten khari tusuru hoke digintenga nga awa a togi ngan chondo mende an koni yampa maga de anta raga na ten khari tusuru awa safa har sa batten an chondo menga batten an anta munguna golle kan nogondi anta munguna ancho atokan chondo men botas fo kenado nantino kempetire safanda munga yimme anna magara gan nogodi wala anna magara gan nogondi anna abruga bakara nogoni mar pew yampa maganna abruga bakkan nogo an nogondi anna magamire wa taghfiru kenis aga nyampi hutundeni sorobe nuga da aga kabay kunga manya to hobre aga nyampade fa inna allaha ghafurur rahim gillaga na ke da baraka na tunanti alla ni yampa nan qorenya hinna nan qorenya aga na yampa ga korokumba nan dangi hobru ko alla kana ga gulnya lemma ko ga gada igolnya lemma ko mogombe aga alla ne yampa ga maga akinyi yampa inna nyurwanta nan kota ku yampa a hinna nyurwanta nan kota ga hinne bo kya wako ni nanti an gana nya korugume mangana nya kagume amurun tenye na maga an kureke iga awa gollu buru benu nyangi dangai iga to nyangu benu nyangini anna nyampi maga anna mungyai nan pallokoya karike mureti nantanti iwalallan killende no sirebe gana kutenya sasa anda kaman kontu regile na wara kilis kullen kama yarinenga magati agada kempo brebe nyangi anna raga anno gonde antakamunguna no yampama anna munga nan palukwe mungai masala le menyani antandarno adal logo na digamburga be kandangani yo agari golle keregile na wara yarina watina ngani sasa nuke mungai ma auna tanangani anken na maga langa maga hubrenye maga tinga langa nanga kortono angar na ngari nga hubenya nanga sanga sarunu gunu khani ni ku i hammintade surtout soro benu gana i kortenda nu nyagani ire muku imenure mukuri yaku nyangu tukuni menwa no kana hubure nyanga ay wara kille anna gaja na tungun koyai kenna an kama wajibi ne amma ruhu kina gaja na wara allan tungun kama na wara awa alla killen kama kenna ka wajin qari an kana hike daga kita an nogondi hari hike nya me halle hike regila halle anna killa gan nogondi nanti awantaka mungune makalle no kundum peti an kama kende bar tanawar bo keni yimanke mo maso an nanya suro yimanke tanga nya kanan kenya yi an kilun to kedi c'est très très important amaru honuku magati kebe suga nyangi danga anna kenchura ga nogondi nantan na kenchu tambon tuga no he yimanke rantanya ke kama latanya yimanke anna munyinia anna mungai anna sage khadina mpinde kama no Allah lakin ya farangati fa'fu anhu wasfah wastaghfir lahum washawirhum fil amr ati sebanu fare sebanu go menyana farang anyampi magam na munga maga pikare ana sage khadina mpinni ya namuru Allah maga nanti Allah nyampi maga tadangin kedi sedana hubu nyanga anna yampa kama maga anna munga anna sage khadanyi mena muru Allah ma talla nyampa kama maga atandai hin kanyana nan kai kenchwa ne khira ni haklan kallemu bo kagu men nan kawanya na kundwa adu marana magati nan tinkeke ho anda sokoto ho anda korogoto ho anda dangine ho anda tikeke mingan karanta munguna ay kundum pete allati wa in ta'fu wa tasfahu fa inna allaha ghafurur rahim hala bo alla da muro magata ono kilun togodudi ya arukuro awa lemunuku lemuku imaganya sababu no
allan kallen na anya idoro ndi harami nyadi ba mi do kaba allan batinye maga sababu ga kontoniro ndi allan kallen ma kenda bare yo gelli hutundu benu gana ikita adiga goluburu benu dabarni umma kun qarago ndogondi keta nanti nta walla nta mungunai makalle nta yampana makalle umma kenda bare no ma kenda bare gana hobure nya wajib nya ni kenna agacha na yilandi katta tunga qarin kanti keta ntaga kengalla ntaga mungunai makalle kempeti alla ma kimuro magade an kago menya gadanga sui mayimmanki agananga alla gare hube kandanga ni kempeti kenga ammar honu ko kondi wajibi ni nan kamanni allan kallin ciginde de qari nan tikita adillogo ntaga walla na kortona na janjurandina na kyanya ntaga mungune makalle kundumpeti nono kundumpeti Allah tanna nyam pama annan mungai annan danga yanga na kenyangi anna tuki khani yampa nan qorenga safan kinga yampi maga mo gombede ikyado yampai nan qawanan qotan kinga kha yampa nan maga na sage nan pinnan wala igaran kenya mari tanna nyampi maga ikyado yampai nan qawanan qotan kinga gilanki ngana yampi kumaga al jazaa'u min jinsil amal golle suga da atuga dunga nyanti golle ke menye ikana yampa maga ina hindanga wala kembalalati indama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim alla takhana buruku ada kharimuku innama amwalukum wa auladukum alla tagana buruku da gare muku manya hoho tagada buruku da gare muku aga yititi fitna jarabun bane pe kolota tinna buruku halledi kane agare muku halledi kane kuru karanchu hoho ita aga yititata jarabun yani alla ga jarabini tay jarabun yende Allah ga jara kembira khada ga montu jarabu ke agan kati wale nguta kamaga dunge iganye na sababu inna laqadu alla na khada ga du krosi maga ga kaba hijran maga ga kaba ndaga handenga maga ga kaba awatwa umurenga maga ga kaba awa batenga maga nya sababu aga alla qosonda bar kamaga kenda bar khada killu to gadi fitina mbana ni gilaga gana wale ngutu golle kedi wallahu indahu ajrun azim ana tunanti alla nukunga musom po horenga alla nukunga surube nu ganari du kem musuga qawa alla ganyani dangani kenga nar janne wala musom po hore kenna arjanna ko monga naro arjanna igadi tawaranu laga wa murna mala ila lagone kay kamanu mu'minu ngara arjanna gara nema kita nema bedo ta ida ta onte gamai gada butumro kita butumro gumda ta onte gamai alla yakhillu kotai farinti sallallahu alaihi inna allaha yaqulu li ahli aljannati ya ahli aljannati fayaquluna labbayka rabbana wa sa'alayk fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا utimuso ke hokore nga alla nukunga kinga na arjanna lemu nga naro arjanna yedi ta wono lulaka alla wi kangun ay khilanati arjanna dun kono suna nyimi nati dan nyimi alla nati yalaw akabuti mureba
aga butumureba inati alla dangani mani kenna kabano ganta butumurono angada kuyebe kino kui anda kuye kino kuyebe amma mekin tagi hosui ayi arjanna harakin awa nuku ngiraganke antaru nonga anga tani miswase talla dangani manna kabano ganta butumurane anda kuye kino kuyebe amma mekin tagi hosui fayaqulu alla ijabanati yalan taho kinna khaybo hubigam pasu aga kebe watina dangan anda managa kino bigam pasu ke huwa ke khairu khore du kene ma khore bedi alla watini uhillu alaykum ridwani ni ndungaye nyankandi aga kama ntakabuta bada kiani nema nukora pasi hada mani mangane nema di nema kanga kanananti amma diga raga ngakota hi ma nema gume kim magadiga butanga kota gan katana bakade safan nema ke nema harsa harsa nema ke nyagami ma wari nyagama be awa ado hube kulli pas ngana safa ko sason ke qati durduro ado qati be gada jinka hay sirenga na nema be anke nyime qallehiti anna dia ga kinanga bo anga kanda kama kota magara mbugandi manna maga honye kota kama ngabuta nga wallime qaraga nya nema khalasin tenga aga bangi ko alla ga timo minta ga butiya ankilun ta sasake baken ta gadi buten ta gadi wala allati alla ke ko ne dangan tikendi alla ga da muso khore kebe ko ni yere akhim perani kanna arjanna parce que alla ga nan gollu suruku muson kini hike na ruma ni batte arjanna lo kyani kyan dugo gara nya arjanna itaban parce que anga nara ga na muso ke horen kinanga kini mana ke no rumania asunta dana lo arjanna bo oda haja arjanna kyai arjanna ga hube ganu ngani kenga kalla munta arjanna yimei kenni alla dungainga bo kembirenga serebe ga nanga ke kita akite hubeganya na sababu inan kuma ke ikundo ankilun to irende kende alla na kuma mulaga hindoi no killu nyankana ta no mokoto na burukudo limkuto hoho ijarabu muson ka ho khorinya taun tenno kane amma gonture kuma ganya sababu igan kuma na ke khairu khore jarabu ani ta wuci lemme an killun to kandudi annan yayi awa sire gotte ya sire gotte anya galle manda lemu dan nabru imma kuma ke khair gore kilo to kandudi ho hiti jarabu mbane yo alla ga dugu take kin palati fattaqullah mastata'tu una sigire tarangilo gana tatanu na girire o garda sura ke lagarli to nuku batte kempayi aya ke aya ugana ke hayke aya ndogonyedi ado ke aya halle ke tan diga wara sura ke khempa alla gatinati fattaqullaha masatatu safirina alla da diga meliti awadiga muma diga logante ti akanna buru kuda kharimuku jarabu bani be kolotian maga kuma allan kallim mumasu barunu kindire ni sasanu ke sirebe in ire munda nyaku nyaga sabu anga khutungana gonu buru har naro allan kolle nda allan takay har na sumpuso na allan takay kenkem pamitu ni yakindirem
hari awa mare miskine ga nati dudo goto de ke haminga abada aki paso aki nyarin ta ho ya ke kidire mo vraiment ke khalendangi ke nya hitane ide bo aruno ke no gonde ma hi hube gana ni wonta nanga akillan ta had gana salli aw hajun ta de harame akinki safe aha min tunata dunkan fa kore kimpugo akite harame do akite halale do Allah haqqun cigi masi wa khibar sunta aswar no kedi bon nasigi yaro na muralla ma illa lagana ko sabatin di tugun kama no koroku kando dangani aga do war jagi aduna do mogombe illa lagana di kama mei fil firdaus al ala na nya motirndi mo yangan qata subhana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta